সত্যি তম দয়া রয়েছে গর্ভবতী পোকা দেখিলে যাও বলছি আন্ধ্রা গাই দক্ষিণ মাই এମାନଙ୍କୁ জমা ভরসা না ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ନା ହଇଟି 5 ମାସ 29 ଦିନ 23 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ବାକି ଅଛି କ'ଣ ହେଲା 5 ମାସ 29 ଦିନ 23 ଘଣ୍ଟା মোটামুটি 6 মাস 6 মাসের কোন তো ছুয়া জন্ম করি আরে দুনিয়া বিষୟରେ କିଛି ଜାଣୁନ ହଉ ଆଗରୁ 10 ମାସରେ ହଉଥିଲା ତାପରେ 9 ମାସରେ ହେଲା ଏବେ 6 ମାସରେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଟୋକା ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାସରେ ଛୁଆ କରି ମାସରେ ଛୁଆ କରି ହଁ ହଉ ସେ ମାସରେ କରନ୍ତୁ 6 ମାସ କରନ୍ତୁ 9 ମାସ ତୁ ମୋ ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ କାହିଁକି विश्वास कर तुम घर आसना कुआई जाती सरदी आंबुलांस मेडिकल जाइली डाक्तर आडमिशन करने पूर्व मत कहला तुम स्वामी का आधार कार्ड और टंका 2 लाख देला पर जाई डेलीवरी देलु टंका 2 लाख देदी देनु डेलीवरी जेटा मो काई आ त मो बसिला कोई जाइगा भाई तो काटी लेसला देताती मुका तुमको न पाए मते काई न पाए तू मते काई न पाए तू आ तुम घर बसिला बाबू कुआ जाइगा तो कांडियान को जाइगा मु कोन से पिलार बापा ना ना मु तो से पिलार बापा नो तू तो मो स्त्री नो मु तो स्वामी नो मु काई टंका देली मो घर तू काई तू आ के दो आई कुटी मोला डाक्टर बड़ा कहले थरा रे करछला 2टा छुआ 3 थरा के 3 गुणा 6टा छुआ एटी मो प्रेम आरंभ ले जण टंका देलो रे एटी तमरी ए तम साबळ जो टांडा पोती दो ताक धरकी भूका मारी नले गळे पकी बोलो ए तू पका भक्ति दोचु है कान कर बे सेदिन तू महाभारत बेले आसी पहुंचलु मोर 5 लाख टका देकी गल आज सला भूमिकंप होई आसी पहुंचीती कहू टका 2 लाख दियो सेदिन पछ खोली जातिलो आज आग खोली जाचु मो तो कोन बोले बाबू पका करना सेदिन रेट करतलो 5 लाख देइतो आज छुआ ता नकर तमे दबले आपण पब्लिक ता शीघ्र दियो ना मो डेलीवरी टाइम हे तमर घरे पड़ाई देबी बोला ए हे ये परिस्थिति भारी उल्टा लागलानी मो देखसाले ये मोरी घरे छुआ बळे को थोड़ा संढ को माइले मोली संढ माइले मोली ना ना या को छाइबा दुतु मो गाई वाला बांधेबी या थोड़ा सेही 6टा बोला आपण तो पुलिस सेक्रेटरी करते सीज मार जीव गुटे नि ना तू मार दे मते मत मागुछु मत पीबु तोला ए सता क ए स्त्री लोक काई मारछु ये हठात मो घर दूर पछा दी ओ तू छुआ जन्म करियो अरे तमार छुआ जन्म करियो ना को के करता ओ मेरा जान देखो की परिस्थिति है तमे कोन इठी तमर कोन आको फुलिची पूरा गणेश मार्का मला आपने या भीतर पा से जो मते 3 थर रेट कर देले केते रे खेलो डाक्टर को दी आ तो पड़े 6टा छुआ आको फुलिची आ आपने जानते 6टा छुआ गोष्ठी की नौसरा मु कोन आउ ना अरे गोष्ठी बुनिया दिनो डाक्टर बड़ा कहले थर जो रेट कर देले 2टा छुआ 3 थर रेट कर 6टा छुआ ए मैडम मो पछाड़ दिए धरिबो न हुका मार के एठी गळे देबी बोला हां हेइबो डाक्टर मन मिछ कइले अरे छा पांडिया पुरा ओडिसा को साइलु घरे घरे महिला को माइलु अच्छा तुम के मानथिला काई की दादा सत भाई मेडिकल जाइतली डाक्टर कहले डेलीवरी पे 2 लाख टका दरकार मु आते पूरा बाड़ी बता को मार दिबा
ମତେ ମାରୁଛି। ବସ୍ ଟେକିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଆଡେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ରେପ କରିବେ ବୋଲି ମାରି ବସିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କହିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲରେ ଡେଲିଭରି ପ୍ୟାକେଜ ହେଲା 30। ମୁଁ କାହିଁକି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବି? ବସ୍ ଟେକିଲ ଶଳା। ଏ ଶଳା। ଶେଉଳ ରେବଡ ଭାଇ। ତୋର ଚାକିରି ଭାଙ୍ଗିଆ ପଡିବ ତୁ ମୋଠୁ ଭଲ କରୁଛୁ। ଫେରି କରନି ଶୁଣ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରାଳ ବାଲାଠୁ ଡ୍ରେସ ଭଡା କାଢି 10 ଥର ଫୋନ କଲାଣି ତାକୁ ଯାଇ ଭଡା ଆଉ ତା ଡ୍ରେସ ଦବା ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବନି ଗାଁକୁ ପଳେଇବା ସେଗୁଡା ତ ବି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିଦେଇ ତୁ ତାକୁ 6ଟା ଟଙ୍କା କର ଗୋଟା କୋଟ କାଟିବ। ରେବଡ ଭାଇ ତମ ବୁଦ୍ଧି କି ମାର। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଥିଲି ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା 1,90,000 ଅଛି ଆଉ 10,000 ପରେ ଦେଇଦେବି। ଦିଅ। ହଁ ମୋ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ତାକୁ ଦେଇଦିଅ 10 ଟଙ୍କା। ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ବେଳକୁ ଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଆଖି ବୁଝିବ ତାଙ୍କ ନଜର ମୋଟେ ପଡିବନି ନହେଲେ 5ଟା ମଣିଷ ଛୁଆ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଉଳ ଛୁଆ ଦରକାର ତାକୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି। ହାଁ ଆଖି ବନ୍ଦ। ମୁଁ ମନ କରିବି। ହଉ ବନ୍ଦ ହଉ ଖୋଲିବି 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 କଣ ମତେ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଏରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ରେ। ଏଠି ନିଅ ପୁଣି ଆସିବି ଛୁଆର ହଗିସି କିଣା ହବ। ବାଏ।